ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ପତ୍ର ମାଂସ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। चलो तुम्हें बसो मुनु बिकी सोना सब बस चलो चलो बसो खाइब सोना कौन छापा हाँ हाँ हंता हंता छापारे बस बाटी की खाई नहीं खाओ देख बाली लगी तो खाइबन थाउ 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 एटा बाली टाइम ने अने गोटे थोर पेंटिंग पेंटिंग यही के आसीबे तमे एंती फोटो उठाउतो हला वीडियो करतो बर्तमान भोजी रंधा सरला पर खिया आर मोजी भाउज पूरा गंजरे खाई दउचंती सब जा अगलिया गंठेबा कटक भोजी रे एंती उठै छला ना फोटो हाँ तमे जाइथिलो कि मां ये जाइथे अरे पत्थर केमी सब आग काल केनता व्यवहार कराउला एटा आगर सब सिस्टम रे एटा करूथले लोग माने भोक कराणी खाई दियो हाय सेठी बाइन बुलवाई कुआ जीवार नहीं हाय गोटे विराट महल गछटा महल गछ मूल रोषे करागला 3टा चुली कराइला इन देख ये हाथी उपद्रव हम से जल्दी कम सारी पलैबू हाथी भालू वाह शाबाश शाबाश देख जा अगिल सब गंठेब जे लास्ट खाइब से मेचे पाइब ना केचे पाइब तमे तमे बेसी खावा चक्कर अछ पछे की बर्तमान सब खाई सारे लेडीज मैंने खाऊ ठंडा हम जमा मानू नहीं रो घोड़ा जाऊ आ पड़े सची गोड़ ए बन कर बस तुम सादा कि तुम दिल कर ओहो
বড় ডেঙ্গা মুন্ড ঠেঙ্গা পাহাড় তুমি ডেঙ্গা বড় বলে তোমাকে ঠেঙ্গা পাহাড় হব বুঝপার তো ভাই তো সুসা হচ্ছ কাହିଁକି ତମେ ତ ବାଟିଲ କହୁଛ ଆମର ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲ ଫୋତଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ବୋତଲ ଅଲଗା ବୋତଲ ନୁହଁ ପାଣି ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଏ ହଏ ଭୋଜିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହାତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ତ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି କେନ୍ଟା ମଟନ ତରକାରୀ ତମେ ଖାଇବନି ବୋଲି ରାଗ କରିଦେଇଛ ଭୋଜି ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନା ପିନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା 50 ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଖାଇସାରିକି ଚିଲର ପାର୍ଟି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି